जो गत अगस्ट 8 एनसीआर जो विवादीय आदेश देते सुप्रीमकोर्ट तापर संशोधन आनी प्रथम जो राय थिला जे कुकुर मानक धरी बंध्याकरण बा टीकाकरण पर आश्रयस्थल रखापी एवं सबुदिन रखापी न छाड़ापी व्यवस्था थिला किंतु सुप्रीमकोर्ट ताकू संशोधन करिसंती बुला कुकुर मानक धरी बंध्याकरण टीकाकरण पर सही जगार छाड़देवा पुणी जो जगार नि जगार छाड़ार व्यवस्था रही किंतु जो माने आक्रमणात्मक थिबे किंबा जो माने जो जलांतक रोग पीड़ित थिबे से मानको अन्यत्र आश्रयस्थल रखापी व्यवस्था रही एवं आउरी गोटे कथा हला जे आमे जो सर्वसाधारण रे जे कुकुर मानक जो खाइबा जो स्टे एनिमल डॉग मानक खाइबा दौचंती एवं तांको सेईटा देबा पई मध्य सुप्रीम कोर्ट वर्तमान तापरे बारण करिसंती जदि देखिबा वर्तमान पाखापाखी ओडिशा रे एबे वर्तमान 64,000 अधिक पालित कुकुर अछंती एवं 7 लाख रु ऊर्ध्व जोटा कि स्ट्रे एनिमल डॉग बा बुला कुकुर वर्तमान रहिसंती तेणु तापरे जो आमर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय एक 3 जणिया खंडपीठ जस्टिस को नहीं गोटे खंडपीठ गठन करा एवं जाफल कि जो क्रूरता एनिमल ऊपर जो रही क्रूरता को केमती कमेवा से दिगर आलोचना हुई देखो आम विभाग तरफ जदि आम देखा आम सरकार तरफ आम से बंध्याकरण करवा टीकाकरण करवा से गणना करवा यही दायित्व आमर विभाग उपर रही एवं अलगा जो से केमती जो माने जदि इंजर्ड होउचंती कोठी से जदि से कौन सी एक्सीडेंटल होची आमको जो आमर रही टोल फ्री नंबर 1962 रे कॉल कले आम से रिकवरी करुचु आणुचु से रखी चिकित्सा करुचु खाइबा पीवा दिवार व्यवस्था करा जाउची सुस्थ हला परे से पुणी छड़ा दिया जाउची देखो आम राज्य पखापाखि जी बुला कुकुर जहाँ आम वर्तमान आमर गणना रे आमको आसी 7 लाख रु ऊर्ध्व बुला कुकुर वर्तमान अछंती एवं पालित जोटा कि पेट डॉग आमर पाखापाखि 64,000 ऊर्ध्व पेट डॉग आम राज्य रे रही देखो सेटा तो विभाग आमर करुची आमर 2024 सेटा होची आमर विभाग करुची आमर वेटनरी विभाग आमर करुची गणना करुची स्थानीय जो माने आमर बीवीओ माने अछंती सीडीबीओ माने अछंती एलआई माने अछंती से मानको दायित्व दिया जाउची गणना करबा पई जहां पुणी जहां आसीबो वर्तमान परवर्ती संशोधन रे आपण मानको ताहा जणा दिया जाओ रास्ता कड़े बुलापुर मान खाइबा दवा मना करा देखो यहाँ तो सर्वोच्च न्यायालय आदेश देते कहीं बुला कुकुर को जिते आम खाया दौचे बेले बेले भितर हिंसात्मक आक्रमणात्मक रहुचंती आक्रमण किसी कुकुर करुचंती राज्य से माने आसी जाउचंती रास्ता ऊपर को न खाइबा अलगा छोट छोट पिला मानक आक्रमण करुचंती से दिगरे आमर विभाग म्युनिसिपालिटी सचेतन अच्छी जे आमे केमती सेगुड़ा को आगामी दिन में रोकवा एवं ता प्रति सतर्कता अवलंबन करवा एवं जनसाधारण को निवेदन रहिबो आमे कुकुर मानकु देबा खाइबा देबा निर्दिष्ट जगार से मानकु देबा जोठी पारु सेठी आमे जेमती तांकु डाकुचे पकई दउची आजिकल देखुचंती एक्सीडेंट अनेक आमे दुर्घटना घटुची रास्ता कड़े कुकुर माने एपटे सेपटे हेबा फल रे खाइबा ये जो विभिन्न कथा नहीं ताकू दुर्घटना घटू ताकू रोकवा एवं सरकार अनेक पदक्षेप आम नौचु एवं कुकुर मान गणना चली बंध्याकरण चली टीकाकरण चली विभाग तरफ एवं आगामी दिन में सेमानंकर केमती रहिबे परिवेश केमती आमर संतुलन हबो ता व्यवस्था सरकार चिंता करछन सुप्रीम कोर्ट को राय परे हमें कहि परिबो कि रास्ता कड़े खाइबा बुला कुकुर खाइबा को देबा संपूर्ण रूप निश्चित करा जिवो सेति पई निर्देश दिया जिवो विभाग पक्षरु समस्त म्युनिसिपालिटी को देखु सर्वोच्च न्याय सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देला पर विभाग कौन आदेश दब तेणु निश्चित भाव में आम समस्त दायित्व कर्तव्य रही सुप्रीम कोर्टर आदेश को आम मानिबा एवं आम गोटे सचेतन नागरिक हिसाब से
ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଏନଜିଓ ଅଛି ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ ଭଲ ବା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ଷ୍ଟ୍ରେ ଆନିମାଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆବେଦନ କରି ରଖିପାରିବେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି କମିଟି ବା ଟିମ୍ କିଛି ଗଠନ କରିବ କି କାଳେ ଦିଆଯାଉଛି ନ ଯାଉଛି ଅବଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତ ନଜରକୁ ଆମ ବିଭାଗ ତଥା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ଏନ୍ଏସି ଏରିଆରେ ସେମାନେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନ ହବୁ ଏବଂ ଅଧିକା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହବ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଉ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ହବ। ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଣିଥିଲେ ପୁଣି ସେଇ ହଁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୋଟେ ମଝିରେ ଘଟିଥିଲା ଯେପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମୁଡୁଥିଲେ କୁକୁର ଘର ପାଳିତ ପଶୁ କୁକୁର ଯୋଉମାନେ ପିଲା କାମୁ ବିଧିଗତ ଭାବରେ ସେଇଟା ମାନେ ଶିଥିଳତା ବେଳେ ବିଏମସି ତରଫରୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ କି ଲାଇସେନ୍ସ କରାଯିବ ଯୋଉଟା ପୁଣି ଯଦି କାମୁଡି ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକା ରହିଛି ଜଳାନ୍ତକ ଯୋଉ ଟିକା ରହିଛି କୁକୁର କାମୁଡା ପଡିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ସରକାର ମାଗଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ସେମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ନ ହେବେ ଟିକାକରଣ ପରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ମାଂସ ଫାଂସ କଟା ଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ ମାଛ କଟା ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯୋଉଟା ହିଂସାତ୍ମକ ଖାଇବା ନ ପାଇଲେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଚିକେନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମଟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ନିଷେଧ ରହିଛି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ନାଇଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଇନ ରହିଛି ଯେ ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।